ថ្ងៃនេះនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អយើងបានស្ដាប់3ដងព្រះយេស៊ូវដែលណែនាំឲ្យយើងធ្វើទានណែនាំឲ្យយើងអធិដ្ឋានណែនាំឲ្យយើងទៅមហាប៉ុន្តែដោយធ្វើនៅក្នុងរបៀបស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងអត្តកំបានដោយដឹងថាព្រះបិតាថតមើលឃើញនិងព្រះបិតាប្រទានរង្វាន់និងប្រទានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការខ្ញុំបានដឹងប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ2020នេះដែលជាពេលវេលាដែលជាសម័យដែលយើងចូលចិត្តផ្សព្វផ្សាយដែលយើងចូលចិត្តបង្ហាញស្នាដៃរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងថតរូបយើងប៉ុស្តិ៍យើងថតវីដេអូយើងប៉ុស្តិ៍យើង comment និងជាពិសេសយុវជននិងយុវចាស់ដែរដោយសារយើងឃើញតែលោកនេះអាយុណាក៏បានក៏យើងចូលចិត្តបង្ហាញស្នាដៃរបស់យើងតាមមេឌៀថ្មីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយថ្ងៃនេះនឹងផ្ទុយនឹងទម្លាប់របស់យើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទុយនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងសប្បាយចិត្តដោយបង្ហាញដោយប្រកាសដោយសម្ដែងគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើទាំងបុណ្យទានទាំងចូលអភិបូជាទាំងតមអាហារទាំងរបៀបដែលយើងជួយគេលើកទឹកចិត្តគេទាំងស្នាដៃយើងទាំងឡាយដោយរូបថតអីទាំងអស់ដូច្នេះរដូវ40ថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះប្រហែលជាពេលវេលាមួយដើម្បីចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2និងនេះជាលិខិតដែលសម្ដេចប៉ាបានយកសម្រាប់ព្រានប្រដៅយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងសូមអង្វរបងប្អូននៅក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទថាទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្រួលបងប្អូនឲ្យជានីនឹងព្រះអង្គវិញទៅយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុង40ថ្ងៃនៅកាន់មុខនេះយើងត្រូវតែទូលអង្វរដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាទទួលសម្រួលរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទៅជាមនុស្សថ្មីពេលវេលាដែលយើងចូលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាពេលវេលាមួយដែលណែនាំឲ្យយើងទៅជាមនុស្សថ្មីយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះសហគមន៍អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកល់ពេលវេលានេះដើម្បីចូលដើម្បីស្ដាប់សត្យថ្មីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនិងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុង40ថ្ងៃមុខនេះគឺដំណឹងល្អដែលណែនាំមកយើងយល់ថាពិតមែនព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកពិតមែនព្រះយេស៊ូវសោយជីវង្គតពិតមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះជាអត្តកំបាននៃជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលយើងរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលយើងថារួមស្លាប់រួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវ40ថ្ងៃដែលយើងមាននៅកាន់មុខនេះជាពេលវេលាដើម្បីប្រកាសសត្យថ្មីដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យមួយព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខលំបាកដើម្បីប្រមូលអំពើបាបរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានសោយជីវង្គតដោយសារអំពើបាបរបស់យើងនិងព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់ទៅទទួលជីវិតថ្មីអស់កលជានិច្ចនេះជាដំណឹងល្អដែលណែនាំឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលយើងប្រកាសជំនឿរបស់យើងដូចនេះដូច្នេះសម្ដេចប៉ាបនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ជើញយើងឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលនៅក្នុងអត្តកំបាននៃព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៃពិធីបុណ្យចម្លងដើម្បីរួមគ្នាជាមួយយើងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះយើងម្ដងទៀតមើលឃើញព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងដើម្បីមើលឃើញរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវរំដោះយើងទទួលអកេសញ្ញាលើកលែងទោសដោយយល់ថាពិតមែនតាមរយៈអកេសញ្ញាលើកលែងទោស
ku prebeida, del srolan yung yang klang, del min preharutei pronei sondo, nai noam o yung chol ne krong preharutei pronei sondo robo preong, d'un bei to tiemonu tmei, d'un bei rum do yung, pi on peut bab yung te o, pi kom ho robo yung te o, d'un bei to tiemonu tmei do pet prakot. Som leung meul, Tiem prelohet robo prekri del hier pitchkan robo preong den bei lieng chum rehyung nang den bei kat satiat mei. Ni tia pelvelie mui den bei chol ne knong tivet mei nang. Chnamni ye min pait sopne ne knong pumpie pnom pen del nang totul piti chum hien tipi ne kan mukni trai saut trai tet nang del totul piti bon piti chur muitek ne kon yub bot chomlong pait sopnek del min bopisaut rum slap rum ru chi mui pre Yesu ne kon akke sanya piti chur muitek ponte yemen ke dol pait sopne yen ke dol yung te o yen min bopisaut ni o yen rum slap nang on peut bab robo yung rum slap nang tonaha nang on peut akro robo yung den bei rum ru ne krong tivet mei chi mui pre Yesu ne kan mukni chol ne krong tivet robo pre Yesu yang pet prakot do som leung meul pre Yesu ne lo church kan nai noam tipi o yung yolta kai prechet kom net chi rung bontoan Pre Jesu je mok den bei song kruyung bontoan. Kai prechet kom net men oi tuk som rap mui chnam, dop chnam, mapei chnam, sam sop chnam tiet. Je pel velie bontoan chapi pel ni totou. Do sa yen deng hai, je min uti ho chiran del nai noamo yung yolta. Ti vet robo yung le pein dei ni men ting toate. Po sa je meul pi pon man kai, del je min bon pon yung del slap yang chiran do isa mero corona. Ne protection, eloi ne prote Corée, ne prote Italie, ne pon man prote del chapadam rik chmran bantik madong. Masalmen at min chungu eiso. Traini min chungu, trai sex slap. Dotchne totul ka son cru, nang chepise kai prechet kom not, ti rung bontoan ne krong tivet roboyung, doi chapadam. Chapi traini toto, chol ne krong santani, ti mui prechim cha. Tjepise tam roye atitan. Rodao sai soptrai tie pelvelie de bei atitan. O yung kutni. Men mentai atitan ne pel yung chol vi hier muyatet madong. Men mentai atitan ne pel yung chol do tie plauchetskan rusot koam yu madong. Ponte tie ring rolt ngai ne krong sai soptrai. O yung yopel do pet prakot. O yung sawachet ngai Yokpel d'un bei atitan, mineita d'un bei som leung meul, prechimcha del tie prebeida roboyeung, d'un bei tuk oi prechimcha tie prebeida robokiom, som leung meul kiom, mineita yung som meul, knirte winte mo, doi santani, doi zdab knirte winte mo, doi dung ta treni, prebeida, min prebongtul, d'un bei sankrukiom treni. Et kiom feuille mei d'un bei totul prebongtul ni ne krong tivet kiom, neng ru ne tam prebongtul ni ne krong tivet kiom treni. Ni tia pelvelir d'un bei totul son kru bontoan pi prechimcha del srolan yung yang klang. Ti bei o yung yolta soptrai ne krong pi poplo krobo yung totul po domien chiran, chunkal po domien pet, Chunkal po domien men pet. Chunkal po domien del nai noamo yung prui barom. Et un pet po domini tie po domien koho. De se yen toka pinet meul. Vei del yung tutul ne krong tum nek tum nong ti mui bang pon. Ne krong robieb del yung tutul po domien te o. Den bei rokeun pre hartei robo pre chimcha. Doi sa soptrai. Pre chimcha mien wato mien. Ne krong pre sahakum. Ne krong pipoplok. Den bei nai noam o yung rum ru. Ne krong tivet mei del prechimcha protein aoi. Yen den ta tivet yemen totul pi yem toal, tivet yen totul pi prechimcha. Tivet yemen totul pi snadai robo yem toal, segedei sok yemen totul da oisa snadai robo yem toal, segedei sok nang omno sabai, yen totul lutratae, yen tuk oi prechimcha tfeka ne krong tivet robo yem procham trai.
Heit ni hai, au yung ket, ta yung feyame de bei santani, ci mui prechimcha pi dam ban banket kan santani roviung monuyen nung preong. Preong da tam yung, preong chong sompuan metrei, tmei, nung tiet, nung traini, preong chong sompuan metrei, tmei, taim tiet, dan bei oi tivet robo yung, to tivet orcha, do pet prakot, do sa deng ta. Pre Jesus oi tivon kut, nung pre Jesus min prechun roulanguin, dan bei nai noam oi kiom chol, le klong tivet robo preong orkal dianit. Heit ni hai, oi yung sorop te do yolta, yung tfeya meid dan bei tjaik rumlaik. Tjaik rumlaik, trop som bat do pisse del yung bantotul. Dom nung la pre Jesus min tivet soptngai. Trop som bat del yung mien ne klong dai robo yung, segedei solain del yung mien, comme lang del yung mien, segedei son kum del yung mien, loi del yung mien dai, trop som bat son pereptoal del yung mien, dan bei nai noam o yung yolta, son kum robo yung, yok tia samaki piep ti ate piep, son kum robo yung, mien samate piep dan bei meul bampon del kfa, min samate piep da bei meul bampon del kmien segedei son kum, min samate piep da bei meul kon kmeng, del min at min ei soh ne klong tivet robo yung. O yung bau pnek yang tom, yung tia Chris Borisat, yung menai ruh no dot keneng aeng. Tu bei yung tfeka ne klong son kum kodaoi, tu bei yung tia nek rien ne tam salanien ye kodaoi, tu bei yung tia me chapte ne tam pum, ne tam kan, ne tam son kat robo yung kodaoi, yung tia Chris Borisat. Nang le kan robo yung tia Chris Borisat, ku atitan, ku tjaik rumlaik, ci mui bampon a etiet, ci pisse segedei son kum nang chumnu del yung bantotul pi precintia. Doce o yung picharona, ne klong tivet robo yung, soptngai, ta yung tfeya meid dan bei ruh no, ci Chris Borisat del kompong triem kluen totul ka son kru son aptivet yung ptoal, nang nai noam oi bampon mui chumnun, ai chorum ne klong ka son kru robo preong, ci rum bang toal. Yung ai tiam tngai sek, yung chapadam pitrani totou. Doce trani yung atitan, tulong vo prechim chataim tiet, dan bei oi rodao sai soptrani, rumti mui bampon del fechumien tipi no kan mukni, rumti mui bampon Chris Borisat e no krompum pie plompen, o yung ai bankat presa hakum, popen doi menu, del tia monu tmei, del tia monu popen doi segedei son kum, del tia monu del cholanguin, rumti mui pre Jesu, del nainoam, o yung cheng pi segedei slap, dan bei chol no klong tivet le pain deini, tivet no le tan borome sopon. Amen.